Fish. Daddy fish. Saan? Daddy fish. Big Daddy ba? fish. Anong fish yan? Daddy fish. Ay, whale. Fish. Whale. Ano mo? Ah? Whale. Ah? Whale. Whale. Milk. Big. Ha? Ha? Milk. Okay. Paano yung robot? Bimbing. Okay. Na? Bimbing. Dawak. Ha? Bimbing. O, tapos? Dawak. Bimbing. Dawak. Ebel. Dawak. Ebel. Bimbing. Dawak. Dawak. Ebel. Eh, ano pa yung nakita mo? Ano pa yung nakita mo? Bimbing. Bimbing. Okay. Ay, laki. Tang. Bimbing. Tang. Ayan. Meron ba dyan transformer? De. Ay, hindi. Ano? Okay. Bill. Okay. Oh. Tang. Okay. Tapos? Tang. Tang. Ganun pala yun. Kapit. Kumapit? Ano kumapit? Bimbing. Mm. Bimbing. Tapos? Bimbing. Dawak. Bimbing. Sumabog. Bimbing. Sumabog ba yun? Bimbing. Bimbing. Tapos? Tang. Bimbing. Tang. Ukol. Tang. Ukol. Kasang ukol. Bimbing. Nagay. Nagay? Saan? Dawak. Ay, nawak. Bimbing. Sino nagawak? Bimbing. Mm. Akatang. Bimbing. Atang. Bimbing. Ay. Nadapa ba yun? Di. Hindi na naman. Mali na naman ako. O, sige. Di. O, ano pala? Bimbing. Oo. Dawak. Hinawak. Bimbing. Dawak. Sino bang Bengbeng? Si Labian? Dawak. Bimbing. Si Labian ba yun? Hindi. Di. Ay, hindi. Sino ba yung Bengbeng na sinasabi mo? Bimbing. Hmm. Minor. Ah, o tapos? O, kwento mo pa sa akin. Bimbing. O, tapos? Kwento mo pa kay Daddy. O, Bimbing. si Bumblebee nandun. Ah, Patay. patay? Bimbing. Ah, baril. Patay. Dada. Paano yung namatay? Ay, yung pala yun. Pag Armalite, marami. Pag maraming bala. Kapal. Kapit. Kapay. Ganun. Ah, ganun pala yun. Ah, may transformer ba? May barrel ba si Optimus Prime? Hindi. Hindi na naman, mali na naman ako. Oh, Mali. mali ako. Robot. Mm. Ebel. Atang. Oh. Kapit. Nasaktan. Atol. Puton yung hands. Atolanes. Akaw. Kawawa naman. Masakit. Hindi na naman. Amay. Kamay. Tol. Puton. Kilo. Oh. Apay. Kilo. Patay. Kilo. Hmm. Apay. Kilo. Ah. Pimba. Ay, yun ang nangyari. Ganyan. Tapos, wala na. Bimbing. Adawak. Hinawak na naman. Adol. Kapit. Bimbing. Ibay. Bimbing. Kumanta ba yun? Kumanta, hindi. Ha? Ne, mama. Ay, Transformer, laki. Mama. Transformer. Ay, sino ba nasa Transformer? Sino-sino ba nandun? Si Optimus Prime. De, pan. Si Prime. Bol, pan, bol, pan. Sino? Okay. Sino? Abs! Teka, sino? Abs! Sino yung sinasabi mo? Abs! Teka, sino? Bumblebee? Bondi. Sino? Okay, bondi. Oh, Bumblebee. Bambumbil. Ayun. Bambumbil. Ah. MC.
Oh, ang galing talaga. Si Megatron, kilala mo si Megatron? Hindi. Sino lang kilala mo? Si Prime. Time. Si Optimus Prime. Tsaka si Bumblebee. Hindi. Hindi na naman.